بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم غیر متمکن کی قسمیں آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مضمرات ہے۔ مضمرات کی آپ لوگوں نے مختلف قسم مختلف حالات پڑھ لیے مکمل وضاحت کے ساتھ۔ دوسری قسم ہے اسماء موصولات، اسماء اشارات۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اسماء اشارات۔ اسماء اشارات جمع ہے اسم اشارہ کی۔ اسماء، ٹھیک ہے، یوں اس کو لکھنا ہے، اسماء میم کے بعد حمزہ، اسمائی اشارات جمع ہے اسم اشارہ کی۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ حسیہ کرتے وقت بولا جاتا ہے۔ اسماء اشارات جمع ہے اسم اشارہ کی، اور اسم اشارہ وہ اسم ہے یا وہ اسم غیر متمکن ہے، اس کو اپنی اصل کے ساتھ جوڑو، جو کسی چیز کی طرف، ہاں جی، اسماء اشارات جمع ہے اسم اشارہ کی۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے یا وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ حسیہ کرتے وقت بولا جاتا ہے۔ اشارہ حسیہ کرتے وقت زبان سے جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ اسماء اشارات ہیں۔ اب اشارہ حسیہ سے کیا مراد ہے بھیا؟ اشارہ حسیہ سے مراد وہ اشارہ ہے جو جسم کے ظاہری اعضاء میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اشارہ کرتے ہیں نا، تو اشارہ کرتے وقت جسم کے ظاہری اعضاء میں سے کسی ایک کا ہم استعمال کریں تو اشارہ حسیہ سے مراد وہ اشارہ ہے جو جسم کے ظاہری اعضاء میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، جیسے ہاتھ کے ذریعے، انگلی کے ذریعے، سر کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے اشارہ کر لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ میں کہتا ہوں یہ پنکھا بند کر دو، یہ پنکھا بند کر دو، بند نہیں کرنا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بڑا اچھا لڑکا ہے، وہ بڑا شرارتی ہے، وہ ساری عورتیں، یہ 2 مرد، یہ سارے بچے، وہ سارے بچے، وہ سارے لوگ۔ تو آپ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اشارہ حسیہ جسم کے ظاہری اعضاء میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ اشارہ کر رہے ہیں اور اس اشارہ کرتے وقت زبان سے کچھ اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم اشارہ۔ وہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں یہ پنکھا تیز ہے، تو یہ اس میں اشارہ ہو جائے گا۔ وہ لڑکا پڑھنے والا ہے تو وہ اس میں اشارہ ہو گیا۔ یہ سب بے وقوف عوام ہیں، یہ کیا ہے؟ بولو، یہی حقیقت ہے اور یہی اس میں اشارہ ہے۔ تو اس میں اشارہ کی تعریف آ گئی۔ اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ حسیہ کرتے وقت بولا جاتا ہے۔ اشارہ حسیہ سے کیا بتایا؟ اشارہ حسیہ سے مراد وہ اشارہ ہے جو جسم کے ظاہری اعضاء میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو۔ جی، اس میں اشارہ کی تعریف آ گئی۔
मुशारुन इले की तारीफ़, मुशारुन इले की, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इले कहते हैं। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इले कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ज़ालिकल किताबो, ज़ालिका अल किताबो, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है। ये पंखा, वो लड़का, ये लड़का है, वो लड़की, ये लड़की, जो मर्ज़ी बनाओ। ये जिसकी तरफ हम ये वो कहकर इशारा करते हैं इसको क्या बोलते हैं? मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह का लफ्ज़ी माना जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? 3 चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, इसमें इशारा की तारीफ़, इशारा हिस्सिया की तारीफ़ और मुशारुन इलैह की तारीफ़। जैसे आप कहते हैं ज़ालिकल किताबों में अल किताब क्या है? बोलें मुशारुन इलैह है। अस्माए इशारात ये हैं, अस्माए इशारात ये हैं। जैसे ज़मायर पढ़े थे इसी तरह अस्माए इशारात भी काफ़ी सारे हैं। ज़ा, ज़ानी, ज़ैनी, ता, ती, तिह, ज़िह, तिही, ज़िही, तानी, तैनी, उला बिलमद और उला बिल कसर। क्या है बताएं शाबाश? ता, हाँ जी, ता, ती, तिह, तिही, ज़िह, ज़िही, ता, ती, तिह, तिही, ज़िह, ज़िही, तानी, तैनी, तानी और तैनी, जी हाँ शुरू में रह गया ज़ा, और इसी तरह ज़ा, ज़ानी, ज़ैनी, ता, ती, तिह, तिही, ज़िह, हाँ, ज़िही और तानी और तैनी। इसके बाद है उला बिलमद और उला इसको उला को ऐसे लिखें, उला बिलमद और उला बिल कसर। उला बिलमद और उला बिल कसर का मतलब ये है कि अलिफ ममदूदा और मकसूरा पढ़े ना, तो एक उला वो है जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा है, उसको बोलेंगे उला बिल कसर। दूसरा उला वो है जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा है, उसको बोलेंगे उला बिल मद। तो ये आपके पास अस्माए इशारात हो जाएंगे। तो खुलासा क्या निकला? इसम इशारा की तारीफ़, अस्माए इशारा जमा है इसम इशारा की। इसम इशारा वो इसम है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा हिस्सिया करते वक़्त बोला जाता है। इशारा हिस्सिया किसको बोलते हैं? इशारा हिस्सिया की तारीफ़, इशारा हिस्सिया से मुराद वो इशारा है जो जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा में से किसी एक के साथ हो। मुशारुन इलैह की तारीफ़, मुशारुन इलैह वो चीज़ है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। जैसे ज़ालिकल किताबों में अल किताब क्या है? मुशारुन इलैह है। अस्माए इशारात ये हैं ज़ा, ज़ानी, ज़ैनी, ता, ती, तिह, तिही, ज़िह,
ذی اولا، اولا بالمد اور اولا بالقصر۔ باقی ان کی وضاحت کیا ہے، کون سا اس میں اشارہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔